नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि धनु राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। समस्त धनु राशि लोक मानंकु निश्चित भाव में जानी रखिबा आवश्यक जे एई समाज हेउ बा आपणक परिवार हुअंतु बा आपणक मित्र बंधु प्रिय परिजन हुअंतु बा आपणक जीवन साथी हुअंतु समस्ते भावती जे आपणक सहित प्रेम हेउ भल पाइबा श्रद्धा स्नेह देई किंबा आपणको किछिटा छल करी आपणक सहित किछिटा धोखा करी चालाकी करी जदि आपणको निज सह जोड़ी रखती तेबे तांको आर्थिक रूप से एवं शारीरिक रूप से एवं मानसिक स्तर रे बहुत अधिक फायदा उठाई पारिबे। सेतिपई समस्त धनुराशिर व्यक्ति विशेष माने आपण जो वर्तमान समय दुखित रहुछंती चिंतित रहुछंती हैरान हेउछंती एवं जो विभिन्न प्रकार समस्या रे रहुछंती यार सबुठारु बड़ कारण हेउछि आपणको व्यवहार करा जाउछि आपणकर फायदा उठा जाउछि आपणक उपरे बोझ लदी देई आपणको ठकी समस्ते आनंद नेउछंती एवं निश्चित रे रहुछंती। देखंतु एहा आपणको भल न लागि पारे खराब लागि पारे किंतु एहा हेउछि निराट सत्य। भावन्तु एमिति गोटे समय आसीबो जेबे आपणकर बुद्धि उदय होइजिबो किंबा आपण निज कथा प्रथमे भाबिबा आरंभ करिबे तेबे आपणक सहित कौन घटिबो केउ माने आपणक सहित रहिबे केउ माने आपणक ठारु दूर को चली जिबे एही विषय रे निश्चित थरे भाबी देखंतु। देखंतु गत 2-3 वर्ष हेबो आपणकर धन हानि शरीर हानि मान हानि निजस्व संपत्तिर हानि अल्प हेउ बहुत हेउ किछि ना किछि तो आपणक जीवन रु हानि घटी चलीछि आपणकर दुश्चिंता को बढ़ाई चलीछि किंतु समय बा कालचक्र रे सब बेले एका भली रीति नीति नियम गुड़िक रही न था। ग्रह गोचर हेबाकु जाउछि विराट परिवर्तन न्यायर देवता कर्मर कर्ता धर्ता शनिदेव हेबाकु जाउछंती मार्गीरु बकरी माने तांको चलन रे आगामी 138 दिन पर्यंत बकरी मोड़ रहिबा पाई जाउछि एवं ता सहित जेहेतु शनिकर अढ़ेई आपणकर चलिछि एही समय मध्यरे शनिकर बकरी चलनर प्रभाव आपणक जीवन रे शुभ परिवर्तन आनिबा पाई जाउछि। देखंतु एही समय मध्यरे जुलाई मास 27 तारिख रु आगामी 138 दिन मध्यरे आपणक शत्रु माने मध्य आपणक पाद तळे आसी पड़िबे आपणकु एही समय मध्यरे एतरा फरक पड़िबो नाही आपणकर जे लोक माने फायदा उठाउथिले आपणक सहित स्वार्थ पाई जे जोड़ी होइथिले सेथिरे आपण आ फसिबेनी बोली मध्य आपण मनस्थ करि नैछंती किंतु देखंतु केबे एही परिवर्तन हेबो काहेकि लोक क्षमा मागिबे कोन घटिबो आपणक जीवन रे ताहा आगको विस्तृत भाव में डिटेल रे आपणकु जणाइबी सेतिपई आपण धैर्य धरी देखंतु बुझंतु प्रिय परिजनकर जदि भी धनुराशि होइथाए वीडियोटी तांको सहित शेयर करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा आगामी 138 दिन शनिकर बकरी चलन आपणक जीवन रे कि प्रकार प्रभाव पकाइबो। देखंतु ज्योतिष शास्त्र
ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହ ଯଦି ବକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଭାବର ଗୋଟେ ଗୃହ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଆଣିବ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଜବୁର କରାଇବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟ ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, AI ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଭାବ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ମତଲବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଶ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଛଳନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତେବେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ଲୋନ୍ ପାସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛିଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସହାୟତା ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ଲାନିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଲଟେରୀ ଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ହାନିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଯାଏଁ କଥା ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ
सरकारी स्तर में किछिटा अर्थ कार्य फसिकी रही किछि प्रोजेक्ट पेंडिंग रही किछि डील आपन को मिल पारु नाही तेबे सही सब क्षेत्र में मध्य भाग्य आपणकर साथ देव। सबुठारु बड़ कथा हेउची एही समय मध्य आपन क्यारियर को नहीं आपन बहुत अधिक सचेतन रहिबे। आपन स्वास्थ्य को नहीं बहुत अधिक कॉन्शियस रहिबा आरंभ करिवे। जदि आपन विदेश यात्रा किछिटा समस्या आसुथिला सेही समस्या गुड़िक आपणकर दूर होइछबो। एवं देखंतु आपणकर धनाधिपति जेहेतु शनि अटंती एवं धनर भावर स्वामी केन्द्र रे रहिछंती आपणकर किछिटा भोग विलास रे मध्य अर्थ खर्च होई पारे। किछिटा नूतन जिनिस आपणको गृह को क्रय मध्य करि पारंती। सबु परे देखंतु अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करबा पई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु एवं सूर्य को प्रातः समय जल अर्पण करंतु। आदित्य हृदय स्रोत पाठ करंतु। छोट कन्या मानक शुक्रवार दिन किछिटा खाइबा पई दियंतु किंबा सबुज रंगर जिनिस किछिटा दान करंतु। एवं सबुठारु बड़ कथा हेउची एही समय मध्य आपण जदि कुकुर मानक किछिटा खाइबाकू दंती आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहइबो। मानसिक दुश्चिंता आपणकर कमि जिवो। एवं चेष्टा करंतु प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करिबा पई आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। सबु परे जदि आपणकर धनु राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर धनु राशि होइथाय वीडियोटी तांका सहित शेयर करंतु। तो धन्यवाद।